আগো শ্রীকৃষ্ণ বলন্তি শুণ গো মাই সুদশা ব্রত কথা দেব বুঝাই কাଣା 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 আজি পরে সেই দিন সুদশা ব্রত দিন শ্রীকৃষ্ণ বলন্তি শুণ গো মাই সুদশা ব্রত কথা দেব বুঝাই শুনিবে পণ্ডিত ভাই রাধা মাই সভা মধ্যে দিও কহি সভা মধ্যে দিও কহি গো মাই শুনিবে পণ্ডিত ভাই প্রেমশিলা ये सुदशा व्रतर नीति विधि टिके कह আজি হচ্ছে পবিত্র সুদশা ব্রত आहा पवित्र सुदशा व्रत সুদশা ব্রত যে পালন করবে काना हेसी ধন ধান্যরে পরিপূর্ণ হবে हां आ সুদশা ব্রত সর্বপ্রথমে কি পালন করে के पालन करिथिले हमर गार मकर কেনতা ভাবরে সে পালন করিথিলে केनता भाबरे पालन करिथिले শুনবো हां हां আজি আচ্ছা এটাকে কহবার আগরে আমার কর্তা মহাশয়ଙ୍କୁ বিশেষ বিশেষ অনুরোধ করা যাচ্ছে अनुरोध करा जाउची যে তোমার যেন অভিলিপ্সা বালিকা हां নিনি তাকে টিকে রেডি করি করি ইনকে আনিত হয় সুদশা ব্রত সরতে সরতে আমি তাଙ୍କୁ ভগবানଙ୍କର পাখরে ঢোকামা ভগবান তাଙ୍କୁ আশীর্বাদ जदि आज्ञा सुनि नहीं पारबा बेले भी हमर गार के आज्ञा को अनुरोध जाई कर टिकी कहि देबे से बालिका के टिकी ए जगह को आनिले टिके आशीर्वाद दे हो होई कि बाप धन मोहर कला कान्हो होई कि राधा माई गो राधा माई हे सुनो हे सुजने देई करी मन सुदशा व्रत विधान ए सभा मध्यरे बुझाई कहि शुणुथिबे सभाजन सुनो हे सुजने देई करी मन एत पुराण धन ए सभा मध्यरे बुझाई कहि पुराण रते ज्ञान सुन 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 जहा पुराण अछि मन दे जहा पुराण अछि मन दे सुन 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 मावने हुला हुली लीण देख बनी एक राजा थिले जान आग वीर विक्रम लीण ननंदे एक राजा थिले जान पद्मावती बोली हारी जाती सुन आहे साधु जन सुन सुन सुजन सुदशा व्रत कथा सुन सुन हे सुदशा व्रत कथा सुन सुन हे सुन सुन सुजन विक्रम बोली कर गुटे राजा हाय ग विक्रम तांकर रानींकर नाम हैला पद्मावती पद्मावती सुखरे परजा पाली करी तांकर सुखरे हां दिन कटु थाए हाय ग थिला तो दिने कर घटना काना काना हैला ए सुरनानी हां आगो से ही समय रे मंत्रीकर पत्नी सुदशा व्रत विधान सुदशा व्रत को सजाई दिले हो सुन दे करी मन सुन सुन सुजन पिता पुराण रटे ज्ञान दे सुन सुन सुजन
ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ସୁଦଶା ବ୍ରତ କରିଥିଲେ ଆହା। ଆଉ ସେ ସୁଦଶା ବ୍ରତକେ ହଜେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ହଜେଇ ହଁ। ଦେଲେ ତ ହଜେଇ ଦେଇଛନ୍ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପତ୍ନୀ ବହୁତ କାନ୍ଦୁଛନ୍ ହଁ ହଁ ଯେ ମତେ ଯେନ୍ତା କରିବି ସେ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଫେରି ଆଣିଦିଅ ବୋଲି ହଁ। ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀକୁ କହିଛନ୍ତି। ହଁ ହଁ ତ ସେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିକି ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ ହଁ। ଯେ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଆଜି ସୁଦଶା ବ୍ରତ ନେଇ ପାଇଲା ହଁ। ବୋଲେ ପରାଣ ତେଜ୍ୟା କରିବି ବୋଲି କରି ସେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ତା କରିବି ମହାରାଜ ତୁମେ କହ ବୋଇଲେ। ହଁ ହଁ ତ ବୀର ବିକ୍ରମ କାଁ ବୋଇଲେ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟ ପଦ୍ମାବତୀ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ପିନ୍ଧିଥିଲେ। ପିନ୍ଧି ତ ଦେଲେ। ଇ ବ୍ରତକେ ଆମର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପତ୍ନୀକେ ତୁମେ ଦେଇଦିଅ ବୋଇଲେ। ସୁଦଶା ବ୍ରତ କାହାକେ ଦେବାର କଥା ନୁହେଁ। ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଯିଏ ଯଦି ଅନ୍ୟ ଲୋକକୁ ଦେଇଛେ ତାଙ୍କୁ କେନ୍ ଦୁର୍ଦଶା ଭୋଗବାକେ ପଡସି ଜାଣିଛ। ତ ସେଇ ସମୟରେ ବୀର ବିକ୍ରମଙ୍କର ପତ୍ନୀ ପଦ୍ମାବତୀ ରାଣୀ ତାଙ୍କର ପାଟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ବ୍ରତ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍। ହଁ ହଁ ଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ ହଇଦ ଆଗ ଦାଣ୍ଡର ଭିକାରୀ ସାଜି ଗଲେ ଶୁଣ ଶୁଣ ଆହେ ସୁଯୋଜନ ହଁ ହଁ ଅରଣ୍ୟ ଅରଣ୍ୟ ଭ୍ରମଣ କରିଲେ ସେଠୁ ଅନ୍ତେ ଯାହା ହେଲା ଶୁଣ ଶୁଣ ସୁଜନ ଗୀତା ପୁରାଣରେ ଅଛି ପ୍ରମାଣରେ ଶୁଣ ଶୁଣ ସୁଜନ। ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ପଦ୍ମାବତୀ ରାଣୀ ତାଙ୍କର ସୁଦଶା ବ୍ରତକେ ତାଙ୍କର ରାଣୀଙ୍କର ପତ୍ନୀକୁ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍। ହଁ ହଁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପତ୍ନୀକୁ ଦେଇଛନ୍। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଦାଣ୍ଡର ଭିକାରୀ ହେଇ ଭିକାରୀ ରାଜା ରାଣୀ ଭିକାରୀ ହେଇକରି ଅରଣ୍ୟରେ ବୁଲି ବୁଲି ଭିକ୍ଷା ମାଗି ମାଗି ତାଙ୍କର ଦିନ କଟୁଥାଏ। ଆହା। ତ ସେଇ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଗାଁରେ ସାଧବ ବହୁଟେ ଥାଏ। ତ ତାଙ୍କର ଘରେ ଯିଏ ରଜା ରାଣୀ ଚାକର ହିସାବରେ କାମ କରୁଛନ୍। ତ ଯେତେବେଳେ ଚାକର ହିସାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ ହଁ ସେଇ ସମୟରେ ସେ ସାଧବ ବହୁଙ୍କର ଯେତେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା ସବୁ ଚୋରି ହେଇଗଲା। ତ ସାଧବ ବହୁ କହିଲେ ସେ ରାଣୀଙ୍କୁ ପଦ୍ମାବତୀକୁ ତୁଇ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦ୍ରୋହୀ ତୁଇ ଆଜି ଆସିଲୁ ବୋଲିକି ମୋର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ଚୋରି ହେଇଗଲା ବୋଲିକରି ବହୁତ ଗାଲି କଲେ ପଦ୍ମାବତୀ ରାଣୀଙ୍କୁ। ସେ ତ ଚାକର ହିସାବରେ କାମ କରୁଛେ ସହବାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତାର। ତ ସେଇ ଦିନକର ଘଟଣା କାଣା ହେଲା ସେଇ ଗାଁରେ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ପଡିଥାଏ। ତ ସମସ୍ତେ ମିଶିକରି ସାଧବ ବହୁ ମାନେ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ପାଳନ କରୁଛନ୍। ତ ମହାରାଣୀ ପଦ୍ମାବତୀ ସେ ସାଧବ ବହୁକେ ପଚାରୁଛନ୍ ଯେ ତୁମର ଗାଁରେ ଏଇଟା କାହିଁ ପୂଜା କରୁଛ। ଏଇଟା ହଉଛି ସୁଦଶା ବ୍ରତ ମତେ ବି କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁଛି କେନ୍ତା କେନ୍ତା ତାର ବିଧିର ବିଧାନ ମତେ ଟିକେ କୁହ ବୋଇଲେ। ତ ଠିକ ଅଛି ତୁଇ ଯଦି କରବୁ ବୋଇଲେ ଆମର ପାଖରେ ତୁଇ ନେଇ କରବୁ ଆମର ଘରେ ବସିକରି ଏକଲା ସାଧବ ପଦ୍ମାବତୀ ରାଣୀ ତୁଇ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଆଚ୍ଛା ସୁଦଶା ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବି ହେଲେ ସୁଦଶା ବ୍ରତରେ କେତେଟା ଗଣ୍ଠି ପଡିଥିଲେ ଜାଣିଛ। 10ଟା ଗଣ୍ଠି। 10ଟା ଗଣ୍ଠି। ତ ସେଇ ସମୟରେ 10ଟା ଗଣ୍ଠିର ନାମ ତ ମତେ କହିଦିଅ ବୋଲି କରି ପଦ୍ମାବତୀ ରାଣୀ ସାଧବ ବହୁକେ ପଚାରୁଛନ୍। ତ ସେ 10ଟା ଗଣ୍ଠି କିଏ କିଏ ଦେବତା ରହିଛନ୍ ଜାଣିଛନ୍। ଆ ଶୁଣ ଶୁଣ ସୁଯୋଜନ ଦେଇ କରି ମନ 10 ଗଣ୍ଠି କଥା ଏବେ କରାଏ ଶ୍ରବଣ ଶୁଣ ଶୁଣ ସୁଯୋଜନ ଦେଇ କରି ମନ 10 ଗଣ୍ଠି କଥା ଏବେ କରାଏ ଶ୍ରବଣ। ପ୍ରଥମ ଗଣ୍ଠିରେ ଦେଖ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋଲି ଜାଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗଣ୍ଠିରେ କମଲା ନାମ ଟିପୁଣ ତୃତୀୟ ଗଣ୍ଠିରେ ଦେଖ ପଦ୍ମା ବୋଲି ନାମ ଚତୁର୍ଥରେ ହରି ପ୍ରିୟା ଶୁଣ ହେ ସୁଯୋଗ ଆଗ ପଞ୍ଚମ ଗଣ୍ଠିରେ ଦେଖ ଦାରିଦ୍ର ଭଞ୍ଜନୀ ଷଷ୍ଠମ ଗଣ୍ଠିରେ ଦେଖ ସେହି କୋମଦିନୀ
গণ্ঠিরে গজ বাহিনী যে নাম অষ্টম গণ্ঠিরে দেখ অষ্টম গণ্ঠিরে দারিদ্র ভঞ্জনী যে নাম বাবু গো অষ্টম গণ্ঠিরে দেখ জানকী যে নাম দশমরে রুক্মণী বলিয়তে কি নাম লক্ষ্মীকর দশ নামে দশটা যে গণ্ঠি সুদশা ব্রত করিলে শুণ হে সুখী মা লক্ষ্মীଙ୍କର 10ଟା ନାମରେ 10ଟା ଗଣ୍ଠି ଦେଇକରି ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଯିଏ ପାଳନ କରିବେ ଅପୁତ୍ରୀକୁ ପୁତ୍ର ହେବା ନିର୍ଧନୀକୁ ଧନ ହେବା ସେଇ ରାଣୀ ପଦ୍ମାବତୀ ସାଧବ ବହୁ ଘରେ ରହିକରି ନିଜେ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ପାଳନ କରିଥିଲେ ଆଉ ଯିଏ ସୁନା ରୂପା ତାଙ୍କର ଚୋରି ହେଇଥିଲା ପୁଣି ଥରେ ସେ ଫେରି ପାଇଥିଲେ ଏଇଟା ହଉଛି ସୁଦଶା ବ୍ରତର କଥା କିନ୍ ପୁରାଣରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଜାଣିଛ ଏଇଟା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ବୃହତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣରେ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ଆଗ ଏହିପରି ଜାଣ ଏ ପୁରାଣର ବିଧାନ ସୁଦଶା ବ୍ରତର କଥା କର ଏ ଶ୍ରବଣ ସେଇ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଆଜି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରିଛେ ତେଣୁ କରିକର ମା ଭଉଣୀ ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ ଏଇ କଥାରେ ଶିକ୍ଷା ପାଇବେ ଯେ ନିଜେ ସୁଦଶା ବ୍ରତ କରିଥିବା ବ୍ରତ ଅନ୍ୟ କାହାକେ ଦେବାଟା ନାହିଁ ହଜିଗଲେ ବି ପାପ ହଁ ସେ ହଜେଇ ଦେଇଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପତ୍ନୀ ବୋଲିକରି ଦୁର୍ଦଶା ଭୋଗ କରିଥିଲେ ମହାରାଣୀ ତାଙ୍କର ନିଜର ବ୍ରତକେ ମନ୍ତ୍ରୀର ପତ୍ନୀକୁ ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ଯେ ମାଇବ ଓ ତୁମେ ତ ସୁଦଶା ବ୍ରତ କଲ ଧନ ହଁ ସେ ପ୍ରସାଦ ଟିକେ ଦିଅ ଗো ଆସ আহা শুনি রাধিকা হইলে মৌন মা শুনি রাধিকা হইলে মৌন মদন আরতে নন্দ নন্দন রাজ্ঞে কবাট কুমাইলে লাতে ফিটিলা অর্গল খঞ্জ সহিতে শ্যাম ভিতর কুগলে সদা সুত প্রচারন্তি সহি কি বইলে রাই বুঝাই কহবহন গদুতি ফেড়ি তু কহবহন সজনী গো মোর মাই কাঁ বইলে ধন ইটা মারো বলি ই মারো খায়ালি কে পিলারে এ বাবু গো নেয়া বাবু মায়া হি গলা না ইলা কেন বাট গলা না রে এ বাবু গো মোর জীবন কি বাজি যাউছে পিলারে এ মা গো নাই না বাজার যাইছ মকে ভজা মা গো দুটি জেনে যে নেছো খতাল মা হে পয়সা ভজা ভজা দেবতা করে নাম শুনে তুই কেন বিজে করলু কোন লেন বুড়িয়া কোন লেন বুড়িয়া কাটা খাবো পুতা
ପୁରା ନେଇ হ্যাঁ ଯେ ଗୋଟେ ବି ଶୁଣା ଯାଉଚା ଯେ ଦୁତି ଯେଇ ଥିଲା ରାଧା ଘରକେ ଯେ ଦୁତି କେ ବଚନ କହିଥିଲା ରାଧା ଲଗ ତାର ତୁରି ଅଛି ମା ଦେଖି କରିଟା রাধা কথা তুই পচরছু বেলে রহ মুই গুটে গুটে করে তোকে বচন ফেড়ি কইবি মোর কথা তুই ধারে শুনথা বুঝলু হতা গিজরা নে কর তোলে টিকে রখ বুঝলু ঠিক আছে রাজা তোর মাই ঘর জিত নিজে যে মতে ওলা চারিদিকে 16টা তালা দিয়া আছে 16টা তালা के 8টা जोगवाला 16টা ताला के गुटे चाबी ने खोली देबा बेले से पिल्ला मोर घर के पहुंचबा बोली कहि যদি এই কথা অসৎ হলে ई কথা যদি অসৎ হবা বেলে যা যা মোর মুড়ে হিসাব कर देबो দুতি মুখ শুনি পিতবা